Undercard bakbakan on the way mga kaibigan. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Derek Tonto na Jomar versus Team Cebu City Saddam Jobert Jason. Okay, game 1 on the way. Saddam again. Jomar. Win! 1-0 na. 1-0. 1-0 in favor of Team Consolacion. Ay, tuara. Agidang ni Derek. Oy! Yes! 2-0 na mga kaibigan, na ito ang game 1 sa ito ang undercard bakbakan. Servisyo Tonton para 3. Tonton again. Tuara. Tonton. Neat magang tira. This double bakbakan right here at Cantila Consolacion Cebu is sponsored by this following government officials: Honorable Bingol Bilyo, Honorable Anali Gongob, Honorable Alpi Uwano, Konsihala Marisa Caban. Na mga kaibigan, atong mga sponsors under the promotion of Boss Alex Corrales, mga kaibigan. 2-0 na. Servisyo Jomar para 3. Out ball. Shout out Boss Jan Akrabaya. Dia sa Rabaya Compound Talisay. Shout out Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Yoyo Emiliano Borborqueano. Akong Yoyo dia sa Gutsan Cute, si Yoyo Emiliano Borborqueano. Shout out sa ni Mama Risil na Busto ni Pasatiempo, owner of Maricel Anthony Chicharon. Dia sa Guadalupe Karkar. Lah, Tonton. Gilahugan si out ball ang tira ni Idol Jobert Palsinas. Servisyo Derek. Tuara. Tonton, medyo ni dive na. Finishing ang Saddam, kuha pa Jumaruma. Gipabutan Jobert ni Pikas kilid, gikamang ni Derek. Kiton, tagaig sa kiton. Ana. Tuag si kambulan Jason. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Jim Hiniralaw ni Minso. Shout out Opaw Hiniralaw og ni GC Hiniralaw aka Daot. Shout out Charlie Milan, Charlie Intervention. Shout out Boss Ri Amorcillo. Shout out. Shout out ni Kobe Jim sa Malabago. Jobert Lobo gihatag, gipusingan ni Jomar, gipabutan. Sumabog ang bomba ni Idol Jomaroma. 6-0 na, 6-0. In favor of Team Consolacion sa atong game 1 sa atong undercard bakbakan. Shout out tayo ni Consial G. Arnoco in attendance sa ato ang bakbakan. Shout out ni Zach Bihag o ni Panis Lobo Jason. Agay kamang ni Jobert. Out ball. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Saddam. Jason. Si Paagbuto 45 Jason na. Tuara point. Shout out Boss Marvin Pitugo Padayugdoga, atong amigo diya sa kuana. Panoy poy agay. Tok mo di Saddam, good item. 2-6 na. Shout out sa ni Konsehal Jewel o ni Konsehal Rosalie Montalia, mga kaibigan. Atong amigo ang managtayon diya sa Panoy poy. 6-2 kini para City. Servisyo Tonton again. Kadating. 6-2. Score.
Boss Roy Tuico, shout out ha. Kini para City ni agay ilawom tunnel biagi tiran Joma Roma. Side out, side out. Oh, servisyo Mr. Exclusive Jobert Barcidas. Tuara. Out ball ang tira ni Tonton. 3 size na, 3 size. Servisyo Jobert para 4. Jobert bidagan tukpod. Kuha pa. Respondi din si kuha no, nice teamwork ha. Shown by Team Cebu City. Respondi din si Jason. Agay Jason, balik dong. La. Tara. Allah kaniha oy, di kabkab Counter ni Derek, kuha kasud. Grabe Idol Jobert eh. Paginawa sa son. Size 4 ha, size 4. 2 point lead sa Team Consolation sa atong undercard bakbakan. Servisyo Jobert Barcinas. Para 5 ni. Lugapak oy. Good item. 5 size na, 5 size. Servisyo Idol Jobert Barcinas. Tara. Grabe glaras Jason na. La. Kim. Tara. La. Kini may inyo. Punay Jobert. La. Bagong na mga tirada sa Team Cebu City. Bagong na. Joma Roma. Galit-layat na. Miungbak na Joma Roma. Sukli Jobert. Huwag sikang tira ni Derek. Equal size na. Equal size. Servisyo Jobert para City. Ebo Jobert. Oy, dapay. La. Saktos buk-buk oy. Grabe. City size na, City size. In favor of Team Cebu City ha. Change favor ta mga kaibigan ha. O na. May bali na ang momentum. Diyan na sa Team Cebu City. Tuara, 8 size na. 2 point lead na sa Team Cebu City sa atong game 1. Undercard bakbakan sa atong double bakbakan dire ha. Sa Kantila, Consolation Cebu. Here comes Jobert Barcinas para no ibinani. Jobert, gitagak. Gidagan ni Tonton. Kuha pa kaibigan. Gipabutahan dahil ni Jason. Gitubag ni Joma Roma. Ilawang tunnel miage. Bomba ni Derek. Noibi size na. Noibi size. 3 point lead sa Team Cebu City ha. Sa atong game 1 ha. O adun na tay prize money ani mga kaibigan. Ang mudaog ni atong bakbakan na base of 3 games ni will receive 3,000 pesos mga kaibigan. G-size na ang atong score. G-size 4 point lead in favor of Team Cebu City. Okay, size G, size G. Servisyong Jobert Barcinas para unsina ni. Out ball. Gilabay gawas. Size G sa side out Servisyo Derek na director para City na ni. Joma Roma. Answered by Jobert Barcinas. Jobert again. Oara. Side out, side out. Servisyo sa Dam Forever para 11. Agay, may uplok ang tira ni Tonton Kaban. 11 size na para daog na.
Para daog sa game 1, serbisyo Sadam. Sadam itukmod. Lakas. Kasud pa oh. Nakasud pagtira ni Tonton, side out. Size 11 ha. Lobog yatag ni Sadam. Jobert. Tonton na muspos. Jomar Umala. Bugsok. La. Jomar. Agay. City 11 na. City 11. City 11 ato skor ha. 8-11 na, 8-11. Serbisyo Tonton. Jason ang gipuntaria mga kaibigan, no? La. Jobert. Ikis-ikis na dito si paring Jomar. La. Jobert, Agay, Jason. Out ball. 9-11 na, 9-11. 2-point lead na lang sa Team Cebu City sa atong game 1. Serbisyo Tonton para Jess. Agay lapsis sa depensa sa Team Cebu City. Jess 11 na. Delikadog maunahan. Jason siya to score. Kini serbisyo Tonton para Iguales. Agay wa kasagang si Sadam. Iguales 11 na. Iguales 11 na. Delikado. Kung si Tonton ang mo serbisyo mga kaibigan. Serbisyong walang katulad ni Tonton Kaban para daog. La, Tonton ibagdok. Pasok. May daog ang Team Konsolasyon sa game 1 na sa atong undercard bakbakan. Sa score nga 11-12, di kita ng labanan. Coming up next mga kaibigan, game 2.